Hello mga guys, good morning. For today's videos na tagnaga karon mga guys kay para sa summit for today. So ako rin nag-itom karon mga guys. So, atoon ako akong kagrupo kay nasa atbang. Excuse me ati. Was sent to reach those who listen but did not hear. That's why as I also discussed for us for this year talks about listening church. Mo de dili makitaan kay naa mo dili tumoy. Bitin ko tan-aw dito. Dira ka makauban no. President is there. Sama ni attendance. Man mo ko ani aw bangko ni. Lain dito gabi. Sa t-shirt dito gabi. Aw diri na lang sa kutob mga guys. Bye-bye lollipop. Inulitin mo ang simbahan sa tugutan mo ang nagpipigil sa buka upang niliyo ang papan at gato ang mga subisko o sa talang papan. Inulitin sa ako ng sorya ng namatay labi na rin ang buong ng isang sa tuloy. Malabumon o gano silang talang namatay sa lutoy dagtas ng tanan sa pagsulpong sa kakayan sa mga kaligitan kita yung mga mga sa kaligitan uban ni Maria ay nangyari sa Diyos, uban ni San Jose Pilipana, uban sa mga apostol, Jesus talang ng mga santos, na nagtungan sa inyong kabuhay, tatas at magiging nila, ang ikaw na dahiton, ang ikaw na dahiton, pinaangkan, Yesu Cristo, Amen. Amen. Pinaakitan niya, mandali niya, o pinakali niya, ihatag na kami magagagamit na amahan, diya sa tahi ubus. Dili ka bumawon, dili ka pakirason, tumanot ang tanan, panumpaan, ang kabulahan sa tunggumba, di matalag ang imo. Thank you so much.
say hello to Congressman Ray Agulias, ang atong nalanggang congressman sa 1st District. Board member ni Nethy Luya, o board member Jojo Bacaltos, ang atong board member sa 1st District. Sige, dyan ko alin nilang kuyugan. Grabe ni ka-aktibo inyong mga board members din sa 1st District. Labi na yun ninyo, napaka-active o visionary Mayor Valchong, Patileto Dalino, Vice Mayor Jingjing, City Councilors, Barangay Officials, ato mga department heads sa Kapitolyo, mga Meros, o kaninyong tanan na ania dinhi karon. To our partners from the Cebu Government of Naga, our Persons with Disability Affairs Office, our local government officials, our advocates, and most especially, our persons with disability and their families. Again, mayong buntag. Ganahan mo sa video? Kaya sila nung iba din ipatubar, makahilak din ko ba sa makakita ko na it reminds me of the hard times that Cebu has been through. You know, it is my privilege to join you as we celebrate the 48th National Disability Rights Week. First of all, let me express my heartfelt appreciation to sa inyong walay puas nga pagpaningkamot aron masiguro nga walay mabiyaan ug walay malimtan. This year's theme, Rise First Legislation Forward, reminds us that inclusion is not an act of charity, it is our responsibility. Every Cebuano deserves the opportunity to learn, to work, to be heard, and to participate fully in society. Disability should never be a barrier to living a life of dignity, purpose, and opportunity. I have always believed that a true measure of progress is not how fast we move, but how many people we bring with us. A truly progressive Cebu is one where everyone has a seat at the table and a voice that matters. To our PWD community, I want you to know this. You are not defined by your limitations, but by your strength, your talents, and your contributions to our province. Your resilience inspires us and it inspires me. And your determination reminds us that ability comes in many forms. Rest assured that the provincial government of Cebu remains committed to building communities that are more accessible, more inclusive, and more responsive to your needs. As a matter of fact, this August we will be opening the first in the country. Itapay nakauna ani, and this was recommended to me by the PWD group, no, as the Cebu Province Rehabilitation Center. Yeah. Unya naman tani na ako i-launch, ikasopa na ako, pero since naanan ko din tanan na excited man ko, sultian na lang tamo. Yay! So those who need rehabilitation, naanata sa likod, katubit ang wellness center sa una, nandoon sa basketball court, o kung asa ko mag-pickleball, naadiha atong rehabilitation center. We will continue working hand in hand with our local governments and partners because inclusive governance is good governance. And we would like to acknowledge the arrival of the City of Naga Vice Mayor, City Councilor, Honorable Carmelina and Bruce Chief.
Hello. Sabak ko diha. Go, go, Carter! Ready na, day. Mayong buntag. Padoon na City yun. of Park, City of Naga, mayong buntag na kutanan na niya karon. Mayong buntag sa mga speaker and all of our judges and all of our guests today. Today, we are here in the front of you from the City of Parkar. Ano, sir? A 1, a 2, a 1, 2, 3, start! Hoy! 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 Tira po na di. Tira po na di. Tira po na di. Tira po na di. Kinsabi! Tira po na di. Tira po na di. Tira po na di. Unsay mong misyon? Breaking Warriors! Oh, PWD, baba akong bukabot. PWD, oh, PWD, kalisod akong lambwag. We're breaking barriers, oh, PWD, aadong pinihon ka. PWD, tunay paglaong, yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Padayon sa makipiso. PWD, tunay paglaong, yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Padayon sa makipiso. Respeto, pag-iusa, Parker City, we're breaking barriers, go Parker City. Kinsa ang kuskan? PWD, PWD. Kinsa ang nagunay katungod? Tanan! Unsa ang among Unsa ang among katungod? right? Rights first! Unsa ang atong panawagan? Legislation forward! Para kang kinsa? Para sa tanan! Sidla Parkar sa Jakarta! Yay! Hello mga guys, top over ka diri. Kusog kaayong uwan mga guys. Napadupid dalang bugas 20 ka kilo. Napadiri sa kuan. At sa kumabot-abot ko ka ng boundary to Naga and San Fernando. Huwag ang buka kong bukos guys. Tapos ang ako U-box, puno kayo, dagan tagso akong U-box. Watch out mo katong mga hangod o kanang mga pagkaon o naadagan diri sa ako motor. Guli na ko, mag-ilog mo ni. Bye-bye!